हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम क्लास 2 रे नवा जियोग्राफी एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। देखो वायुमंडल, जैवमंडल, बारीमंडल प्रथम नोटा आपको प्रोवाइड करी। बहुत भल आपने रेस्पॉन्स देइचंती आउ रिक्वेस्ट करथिले कि आ गोटे नोटा प्रोवाइड करंतु। देखंतु ये जो नोट जो बना जाउची एटा बहुत प्रकार बही व्यवहार कराउची आउ सबुठारु बछा बछा क्यू पॉइंट गुडा आपन दिया जाउची जोटा कि परीक्षा रे पड़िबो आउ एथिरे मध्ये परीक्षा रे आसीओ बोली पूरा ग्यारंटी। काना एथर जो ओटीटी परीक्षा 1 2 आपण मानक पई बहुत चैलेंजेस रहिबो। चलु तमे गोटा गोटा आरंभ करिबा। देखंतु प्रथमे आगे आमे एटमॉस्फेयर आगे आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण मानकु मु कहि रखुची कि आपण प्रथमे वायुमंडल कौन जानिबा दरकार। देखंतु सर्वप्रथम आमे एटमॉस्फेयर को जिबा। ता पूर्वरु आम पृथ्वी रे चारोटी मंडल रहिछि ताको आमे जानिया पड़िबो। गोटा होछि उष्ममंडल, बारीमंडल, वायुमंडल आ गोटा हला जैवमंडल। आज आम ए तीनोटी विषय में आलोचना करिबा। जेहेतु एटा टॉपिक रे अछि हमर ओटीटी रे सिलेबस रे आसीछि, ए तीनोटी को आमे भलारे डिस्कशन करिबा। प्रथमे जानिबा वायुमंडल कोन जे आम पृथ्वीर चारिदिगु आम पृथ्वीर चारिदिगरु गोटे पतला गोटे गैसीय बलय रही जोटा को आम कहते वायुमंडल बोली कहते। देखंतु अनेक गुड़े गैसीय पदार्थर मिश्रण वायुमंडल गठित होती। से आमर धूलिकणा रोचे, जलबाष्प रोचे, अम्लजान रोचे, जबखारजान रोचे, आर्गन रोचे, आमर कार्बन रोचे, एमती बहुत प्रकार जिनस रोचे। माने अनेक गैस रो सम्मिश्रण वायु होची। तार देखंतु तापर आम देखिबा जे वायु रे कौन कौन सब मिश्रण रही। देखंतु जबखारजान रही 78 भाग, अम्लजान 21 भाग रही, आर्गन रही 0.94% रही, अंगारकाम्ल रही 0.03% एवं अन्यान्य गैस 0.04% रही। समुद्र पृष्ठरु वायुटा केते पर्यंत रही ना 1600 किलोमीटर पर्यंत व्यापिक रही। आमर जो मंडल रही वायु जो स्तर जो रही, वायुर स्तर हूँ केतटा रही 5टा स्तर। प्रथम वाला कौन टॉपोस्फियर, तापर स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। एड़ा को क्रमान्वय मन रखा पड़ो। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये जो 5टा जो रही आप स्तर रही आदर गोटे क्वेश्चन जमीती हेल्ले परीक्षा गोटे आसो। यार क्यू पॉइंट गुड़ा बहुत सुंदर भाव बना जाइए। देखंतु प्रथम देखिया टॉपोस्फियर। देखंतु टॉपोस्फियरटा होची कोन ना प्रथम जदि आम वायुमंडल करिबा एटा रोज पृथ्वी रोची। यार जो प्रथम पृथ्वीर फास्ट जो बलयटा रोची सेटा होची हमर कोन ना सेटा होची हमर टॉपोस्फियर। टॉपोस्फियर केताटा रही ना टोटाल उपरे एटा पृथ्वी पृष्ठ को पूरा लागिक रही। ता सहित द्वितीय पॉइंट को जावा यार हाराहारी उच्चता होची केते ना 12 किलोमीटर अच्छी। आ मेरु अंचल यार उच्चता 8 किलोमीटर, किंतु विषुव अंचल यार जो उच्चता रही जोटा कि आमर हूँ 16 किलोमीटर अटे। यहाँ भल मन रखा पड़ो। तापर देखो आमर जिते प्रकार जलवायु हो पाणीपाग संबंधी समस्त घटना, वृष्टिपात है, तुषारपात, कुहुड़ी, कुआपथर वृष्टि, सब प्रकार घटना यही टॉपोस्फियर ही संघटित होता है। तापर देखो द्वितीय आसला स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियरटा कौन ना भूपृष्ठरु आमर 50 किलोमीटर पर्यंत यहाँ व्यापी रही। तार देखंतु विषुववृत्त तुलन में मेरु अंचल यह स्तर विस्तार अधिक अटे। यहाँ भी सर्ट क्वेश्चन गोटे आसूँ विषुववृत्त तुलन में, किंतु मेरु अंचल यहाँ विस्तार कहले अधिक स्थान अधिकार करुच्ची। विमान चलाचल यहाँ सुइटेबल से यही स्तर में निम्नांश ओजन स्तर रही। देखंतु यहाँ हूँ पृथ्वी। प्रथम है कौन टॉपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर। यही जगह आमर विमान चलाचल भल हुए जोटा आमर सेकेंड स्तर रही जार ना हूँ कौन स्ट्रैटोस्फियर। से देखंतु मेसोस्फियर। देखंतु मेसोस्फियर कौन होची ना यह प्राय 80 किलोमीटर उच्चता व्यापी रही। यही स्तर उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा बढ़िबो। देखंतु आमर यहाँ पृथ्वी पृष्ठ रहा। प्रथम है कौन टॉपोस्फियर, तार है स्ट्रैटोस्फियर, तापर रहा मेसोस्फियर। ये कौन देखंतु आर उच्चताटा जेते वृद्धि हम आर तापमात्रा सेते कमी कमी आसो। तापमात्रा जेते बढ़िबो
आर जो सरी उच्चताटा जिते बढ़िबो ऊपर को जिते जिते जिवे तार तापमात्रा सेते ह्रास पाइबो किंतु थर्मोस्फियरटा तार होची उल्टाटा कौन होची ना या होची हमर थर्मोस्फियर 80 रु 400 किलोमीटर वाट पर्यंत विस्तृत होईची यार उच्चताटा जिते बढ़िबो अत्याधिक वृद्धि पाइबो कौन तापमात्रा बढ़िबो उच्चता तुम जिते ऊपर जीवो तार तापमात्रा सेते बढ़ी बढ़ी जीवो एही स्तर जो निम्न अंश अछि आयन कणिका गुड़िक घनीभूत हो रही तापर दूर स्थान को बेतार तरंग एटा परीक्षा आसूची केउं जगार बेतार तरंग प्रसारण संभव होता है केउं स्तर रे एटा हला थर्मोस्फियर आ गोटे पॉइंट मन रखिए ये जो द्वितीय स्तर जो रोचे स्ट्रेटोस्फियरटा एटा मन रखिए ओजोन स्तर रही आमर प्रथम रहा टोपोस्फियरटा रहा तापर रहा कौन स्ट्रेटोस्फियरटा रहा आर जो निम्न अंश मान यही भाग में आमर रोचे कौन ना ओजोन स्तर रोचे यहाँ मन रखिए भल भाव तापर फाइनाली आमर आसला एक्सोस्फियर जोटा कि हूँ वायुमंडल बाहर स्तरटा एक्सोस्फियर तार ए कौन सब रही आमर ए हिलियम गैस रही उजान गैस सब रही से देखो पाणीपाग उपर गोटे क्वेश्चन आसे जे पाणीपाग उपर कौन क्वेश्चन आसे दीटा क्वेश्चन टाक भल भाव पिलाने जापारती कन्फ्यूज हो जाती गोटा हूँ पाणीपाग आउटा गोटे हूँ आमर कौन जलवायु ये दीटा कौन फरक ना निर्दिष्ट समय कौन सी स्थान वायुमंडल सामाजिक कौन सामूहिक अवस्था को मनकर एवं खरा अच्छी वर्षा आसला पुणी आ किस समय खरा आसी जाटा को केतल काउलिया पाग रोचे से सामूहिक अवस्था तारे आपको आम पाणीपाग बोली कहवा यहाँ पागटा परिवर्तनशील माने एवं वर्षा होची आ किस समय खरा हो पार किंतु जोटा आमर हूँ जलवायु कौन ना कौन सी स्थान पाणीपागर बहु वर्ष धरी हाराहारी जोटा कहुच्छी पाखापाखि 35 वर्ष धरा जाए से पाणीपाग अवस्था को आम जलवायु बोली कही था यह परिवर्तनशील नुहे यहाँ बहुत दिन मान 35 वर्ष पर्यंत से ही अवस्था सीटे थाए ये हूँ पाणीपाग आ जलवायु भितर फरकटा आम भारत में जो भारतीय जलवायु को क्रांतीय मौसुमी जलवायु कहुए यहाँ मन रखिए पॉइंट को प्रत्येक पॉइंट इम्पोर्टाट बहुत भल भाव माने बहुत परिश्रम करके नोट बना जाऊँगी आपको भल भाव न देखिए भूगोल आ इतिहास नोट बना रिक्वेस्ट कराई कि तार नोट प्रस्तुत होती 15 तारिख पर आसो बर्तमान से 2-3 दिन खाली भूगोल ही आसो सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे बहुत कष्ट करा निहाती भाव में जो मैंने वीडियो देखुं सक्सेस ग्यारंटेड पाइबे तार देखु जलवायु को जो आमर जलवायु रही तार कारक व नियामक सब कौन रही आमर देखो गोटे लैंडफॉर्म रही कौन लैंडफॉर्म देखो ए लैंडफॉर्म्स कौन ना एल रहा कौन लाटिट्यूड जोटा हूँ अक्षांश से भाई आमर जोटा अच्छी आल्टीट्यूड जोटा उच्चता से भाई नियरेस्ट एन रहा नियरेस्ट टू सी माने समुद्र पतन ठारू निकटवर्तीता तापर देखु आमर जोटा रहा डी रहा डी रोचे कौन डायरेक्शन टू विंड वायु प्रवाह दिग केउ पटू वायु प्रवाहित होपर आम देखु रहा आमर V पॉइंट 5 नंबर पॉइंट रहा एस एस मान सॉइल मान मूर्तिका से भाया फॉर्म एफ हूँ कौन फरेस्ट अरण्य से ओरे रोचे आमर कौन ओशन करेन्ट सामुद्रिक स्रोत से आर रोचे आमर रेनफॉल वृष्टिपात तापर एम रोचे माउंटेन पर्वतर अवस्थिति एस रोचे आमर भूमिर ढालुआ स्लोप ऑफ द लैंड रोचे ये 10टा को मन रखिए ये हूँ आमर जलवायुर कारक व नियामक बोली कहुए देखु एवं देखिया कोरियोलिस बलटा कौन कोरियोलिस बल पृथ्वी रे घूरवा हेतु सृष्टि हो जो पृथ्वी पृथ्वी जो घूरुची तार चतुर् मान तार आवर्तन करुच्ची जो घूरुची जो पृथ्वी घूर्णन करुच्ची से समय गोटे बल सृष्टि हुए से बल ना हूँ कोरियोलिस बल यही बल द्वारा कौन है वायु प्रभाव उत्तर गोलार्ध दक्षिण को दक्षिण गोलार्ध बाम को बंकई थाए यह प्रथम किए भाई करते ना हूँ फेरेलंक नियम बोली कहुए देखु बहु उच्चरे जोटा आमर है टपज निकट में प्रवाहित होता प्रबल बेगगामी वायु स्रोत को जेट स्ट्रीम बोली कहुए जहाँ कहते जेट स्रोत यार प्राय 500 किलोमीटर गभीरता हूँ यार प्रस्तटा हूँ 500 किलोमीटर गभीरता हूँ
5 ରୁ 8 କିଲୋମିଟର, ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରୁ 450 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଜେଡ୍ ସୂତ୍ର କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର 27 ଡିଗ୍ରୀ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। এটা ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଆସିଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମସ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ନିୟମିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ମାନେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିୟତି ବାୟୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମୟିକ ବାୟୁ ମାନେ ଦିନ ବା ବର୍ଷର ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ପରସ୍ପର ବିପଦ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାମୟିକ ବାୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁକୁ, ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଲୁ ହେଉଛି, ଝଡ଼ ଗୁଟା ହେଉଛି, ଚିନ୍କ, କାଳବୈଶାଖୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଗୋଟା ବାତ୍ୟାବ୍ରତ, ପ୍ରତିବ ବାତ୍ୟାବ୍ରତ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାବ୍ରତ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ଉପକୂଳରେ ଆକନ୍ତି ଟାଇଫୁନ୍, ମେକ୍ସିକୋ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଉପକୂଳରେ ଆକନ୍ତି ହରିକେନ୍, ଭାରତର ଉପକୂଳରେ ଆକନ୍ତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଟାଇଫନ୍ କେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠାରେ ହରିକେନ୍ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ସେଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଅତି ପତଳା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଷ୍ଟ କହିବା। ଯଦି କୁହୁଡ଼ି ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ସେଇଟା ପତଳା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ମିଷ୍ଟ କହିବା। ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ରେନଗଡ଼ ବା ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ପରିମାଣ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରେନଗଜ ବା ତାକୁ ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାପିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ, ଆକାଶର ଯେଉଁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଜଳକଣା ଆଉ ତୁଷାର କଣା ତାର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିବା ମେଘ ବୋଲି କହିବା। ଆକାର ଅନୁସାରେ ମେଘ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ। ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ମେଘ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଫରକ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ କ'ଣ ନା ଆମର କହିବା ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଥିବ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ତରୀଭୂତ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କ'ଣ, ଏଠି ଖାପଚାଇ ସେଠି ଖାପଚାଇ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ମେଘକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ନିମ୍ନ ମେଘ, ମଧ୍ୟ ମେଘ, ଉଚ୍ଚ ମେଘ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ମେଘଟା 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ନିମ୍ନ ମେଘ। ଯେଉଁଟା 2 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି ସେ ହେଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ମେଘ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭୂପୃଷ୍ଠ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସେ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ମେଘ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିଚାଳିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଶୈଳତକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। 3 ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଶୈଳତକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ବତର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁ ବାଧା ପାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିପାତ। ମନେକର ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଘ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏଇ ପଟଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପ୍ରତିପାତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିପାର୍ଶ୍ୱଲା ଏଇଟା ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଏଇପଟକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଏଇପଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରତିପାଦ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିବାତ, ଆଉଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଅନୁବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ଯେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟାକୁ ସାରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି ଆମର କ'ଣ କେତେ ଭାଗ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ
ନା ଜଳ କେତେ ଭାଗ ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ଥଳ କେତେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାତାବର୍ତ୍ତ। ଏଇଠି 3ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ ସେଇଟା ବାତାବର୍ତ୍ତ। ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ହେଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 71 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ, 29 ଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ହିସାବ କରିବା, ମଧୁର ଜଳ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଟାକି 2.7, କିନ୍ତୁ ଲୁଣି ଜଳ ହେଉଛି 97.3 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଲୁଣି ଜଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାସାଗର, ସାଗର, ହ୍ରଦ ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 4ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଦୂର କରିବି, ପିଲା ଭାବୁଥିବେ କି 5ଟା ତ ମହାସାଗର ଅଛି, କାହିଁକି 4ଟା କୁହାଗଲା? ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର, ତାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଉଟା ଉତ୍ତର ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁମେରୁ ମହାସାଗର, ଆଉଟା ରହିଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁମେରୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କୁମେରୁ ମହାସାଗରଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଯେଉଁ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଛି, ଏ 3ଟା ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ନେଇକରି ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। କେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୁମେରୁ ମହାସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋଟାଟା ସାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଯେଉଁଟା ମେରିଆନ୍ ଖାତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାତ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1122 ମିଟର ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା 11 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏହି ମହାସାଗର ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଓ ହାଇୱା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦି ଅବସ୍ଥିତ। ତା ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଆମେ 6 ଭାଗ କରିଦେବା, 6 ଭାଗରୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଇଏ ଭାଗେ ନେଇଯାଉଛି, କିଏ ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରଟା ଭାଗେ ନେଇଯିବ। ଏହି ମହାସାଗର ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଭାରତ ମହାସାଗର। ତାହେଲେ ଏହି ମହାସାଗର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଝାଞ୍ଜିବର, ମାଡାଗାସ୍କାର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ହେଉଛି କ'ଣ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ଏହି ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୁଆର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଜୁଆର ଉପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସାଗର ମହାସାଗର ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ 2 ଥର ଆମ ଲେଖାଏଁ ଜୁଆର ହେଇଥାଏ। 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜୁଆର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୁଆର ହେବ। ତାର 2ଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ରପଟୁ ଥାଏ, ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ, ଧର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଧର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଧର ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରା କ'ଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କ'ଣ କହିବା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁ ଜୁଆରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ପଟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆରଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ 2ଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ, 24 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି।
ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜୁଆର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁ ଜୁଆର, ଗୋଟେ ହେଲା ଲଘୁ ଜୁଆର। ଆଉ ଗୁରୁ ଜୁଆର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର, ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ରହିଲା ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରହେ ମଝିରେ ରହେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇପଟୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶହ ଲେଖାରେ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶହ ଲେଖା ରହୁଥିବାରୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁରୁ ଜୁଆର ହୁଏ। ଏଥିରେ ମନେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଏକ ଶହ ଲେଖା ରହିବେ, ସେଟା କେଉଁ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରୁହନ୍ତି, ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗୁରୁ ଜୁଆର ହୁଏ। ଆଉ ଲଘୁ ଜୁଆରଟା କେବେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ, ଧର ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ଧର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେବେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲଘୁ ଜୁଆରଟା ହେଇଥାଏ। ନୋଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋଟଟାକୁ ଟିପି ଦେଇପାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଜଳର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାଳନ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର। କାହିଁକିନା ସାଗର ଜଳଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ରହେ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅସ୍ଥିରତା, ଗୋଟେ ହେଲା ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୁଆର, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାସାଗର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଥିଲାବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେଉଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହ, ତାକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କହନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତଟା ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୀତଳ କ'ଣ ସ୍ରୋତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଷ୍ମ କ'ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ଲାଙ୍କଟନ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ନାଁ ହେଲା ପ୍ଲାଙ୍କଟନ, ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମାଛମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ମାଛ ବହୁ ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଡଗର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଟା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ର, ମନେ ରଖିବା ଏଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ ଆସିଲା। ପ୍ରବାଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରବାଳ କୀଟ ଶଙ୍ଖ ଜାତୀୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ, ଏଇଠି ଧର ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଏ ସବୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଆସି ଲାଗିଯିବ, କଲୋନି ଟାଇପ୍ର କରି ରହିଯିବେ, ସବୁ ପରସ୍ପର ଲାଗିଯିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପାହାଡ଼, ଧର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତା ଦେହରେ ତଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ବା ପର୍ବତର ଢାଲୁ ଅଂଶ ହେଲା। ପ୍ରବାଳ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହୁଙ୍କା ଆକାରର ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ତହିଁରୁ ପାର୍ବଳ ସ୍ତୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅନିତ ଦୂରରେ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରାବାଳ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ସେଟା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତାକାର, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ପ୍ରାବାଳ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରାବାଳ ଘେରି ବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଆ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଟ୍ଲୋ, ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଆଟ୍ଲୋ ବୁଲିବାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାସାଗର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାସାଗରର ଆଉ ସାଗର ତଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାସାଗର, ସାଗର ତଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ନୋଟଟା କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମହାଦେଶ ରହିଲା। ସାଗର ମହାସାଗରର ଯେଉଁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଭୂମି, ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମହାସାଗର ସମତଳ। ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାସାଗର ସମତଳ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମହାଦେଶ ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ଣାକୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଆସିବା କହନ୍ତି ମହୀସୋପାନ। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ମହୀଢାଲୁ, ତା ତଳକୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବତା ମରିଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପଙ୍କୁଆ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି ହେବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ ସିନ୍ଧୁମଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତଳେ କ'ଣ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି,
गोटे मल सृष्टि करते जहाँ कहते सिंधुमल कौन कहती सिंधुमल देखो यहीगुड़ा हूँ सब गुड़ा सिंधुमल देखो सेड़ा देखु महासागर खात कौन सेड़ा देखु ये हूँ आम द्वीपपुंज जानी एटा हूँ द्वीपपुंज आग्नेयगिरी उद्गीरण हो गला कि से गोटे उच्चा स्थान या सी हूँ आमर द्वीपपुंज सेड़ा देखु महासागरीय खात कौन ना देखा जे महीढालुर निम्न अंश समुद्र तल को विस्तृत सज्जा महासागरीय समतल बोली कहुँच माने कहुए एवं तो महिषपान भी तुमको कहीदेली से ठीक से भाया ये जो ढालू टाइप रही देखो ये अंशटा कहते महासागरीय खत बोली कहुए सॉरी खात बोली कहुए एटा देखिए नोट सब कराई पढ़ीदे क्या पछकू किए रोचे प्रथम रहा आम महिषपान ता रहा महीढालू तापर आम रोचे आमर माने कौन निम्नजित शैलाशिला जो गुड़ा सब रोचे यहाँ आम कौन रोचे सामुद्रिक माने मल रोचे एटा विभिन्न प्रकार जिनस एटा सब भल भाव सब मन रखिए तार नेक्स्ट चलतु नोटा देखु यहाँ भल भाव यहाँ नोट करदे महिषपान कौन महीढालू कौन समतल क्या कहती से देख सिंधुमल कौन गोटा पॉइंट बाय पॉइंट सब लिखाई मन रखिए नेक्स्ट चलन देखिए जैवमंडल देखो जैवमंडल हूँ कौन ना प्राकृतिक परिवेश जल स्थल उद्भिद प्राणी मान नहीं तैयारी प्रत्येक प्राणी बचापी प्रत्यक्ष भाव हो परोक्ष भाव से उद्भिद उपर ही निर्भर करे मनीष तार जो मौलिक आवश्यकता से कौटू माने खाद्य है वस्त्र है बासगृह है से सब मूर्तिका पर ही निर्भर करें दुईटा जिनस मन रखिए आमर बचापी उद्भिद दरकार मौलिक आवश्यकता आमको पूर्ण करुच्ची किए ना मूर्तिका करुच्ची देखो मूर्तिका हूँ कौन ना मूर्तिका मुख्यतः चारि आकार शिलार रही है गोटा है गोड़ी बाली पटु कतर्म देखु शिला चूर्ण विचूर्ण हुई से स्थान में मूर्तिकार परिणत हुए शिलाटा प्रथम भांगे चूना हुए चूनार पुणी से आहरी छोटिया छोटिया चूना हो जाए से स्थान में पड़ रही परिशेष से मूर्तिका हेले ताको आम कह अवशिष्ट मूर्तिका कहे लाल माटी कला माटी माकड़ा माटी जंगल मूर्तिका यार गोटे उदाहरण अटे से नदी हिमवाह वायु प्रभाव द्वारा अप्रसित माने गोटे जगार आउ गोटे जगह से सब परिवाहित हो जाती शिला रेणु निम्न भूमि रे जमा हुए आसी एथुरु सृष्टि मूर्तिका को अप्रसुत मूर्तिका बोली कहुए ये है पटुमाटी गोटा लुएस पटुमाटी कौन हो नदी द्वारा परिवाहित हो गोटे जगह आ गोटे जगह आसी जमा हो निम्न जगह जमा होगी पटुमाटी सृष्टि होगी से तक आकार प्रकार दृष्टि प्राकृतिक उद्भिद को आम चारि भाग में विभक्त कले सी हूँ चारि भाग में कौन आगुरी डिस्कसन टी करी पुणी आउ टे डिस्कसन करुच्ची सी हूँ अरण्य तृणभूमि कंटाबुदा तुंद्रा देखो या सर्टकट्रे लिखी आपको बुझापी चेष्टा करेंगे देखो अरण्य है पुणी आमर हूँ चारि प्रकार गोटा क्रांतीय चिरहित अरण्य गोटा है क्रांतीय उपक्रांतीय पनौची अरण्य गोटा सरलवर्गीय अरण्य गोटा है जुआरिया अरण्य क्रांतीय चिरहित अरण्य है कौन वार्षिक 200 सेंटीमीटर अधिक पुष्टिपात दरकार से रोड वुड आयरन वुड भेनिला रबर मेहगानी अबलुस वृक्ष सब जन्मी थाए क्रांतीय उपक्रांतीय पनौची अरण्य 100 ରୁ 200 सेंटीमीटर पुष्टिपात तार दरकार आउ पुष्टिपात दरकार शाल पियाशाल शिशु चंदन कुरुमु असन आदि वृक्ष से जन्मी थाए आउ देखो स्थलवर्गीय अरण्य है कौन चिरी पाइन फार लार्च सीडार आदि वृक्ष सेठारे जन्मे धला कुकिशियाड़ी मिकी धला भालू आदि तार जीव कौटी कौटी जो स्थलवर्गीय अरण्य जीव एमाने जुआरिया अरण्य सुंदरी गछ हेन्ताला गछ झाऊ ताल नड़िया गुआ गछ सब होता है एवं देखिए नेक्स्ट देखिए तृणभूमि देखो तृणभूमि है दी प्रकार गोटा क्रांतीय तृणभूमि आउटा है उपक्रांतीय तृणभूमि क्रांतीय तृणभूमि कौन हो चिताबाघ सिंह आदि पशु से भाया हाथी जेब्रा हरिण जिराफ वन्य महिषी बाघ सब से भाया देखु पृथ्वीर माने कौटा ना आफ्रिकार जो साभाना तृणभूमि अच्छी ताकू कहुए पृथ्वीर पशुशाला बोली कहुए यहाँ गोटे मन रखिए या शिकारीर स्वर्ग भी कहुए उपक्रांतीय तृणभूमि किए ना सेटारे गयल बाइसन आ गोटा है कौन आंटीलोप आदि प्राणी मान सब देखा जाती या आर्जेंटीना रे पंफास कहुए नेक्स्ट देखु
कटिଯାଇଛି एपटे किसी एटा एपटे लिखिदे देखो जे पृथ्वीर विभिन्न अंश को गहम जोगाउथिबारु याकु मध्य पृथ्वीर कौन रुटी झुड़ी बोली कहुए कौटा तृणभूमि कौ तृणभूमिटा उपक्रांत तृणभूमि ये जगार पृथ्वीर विभिन्न अंश को गहम चाष एटा भल कराए सेटा पृथ्वीर अन्य देश को पठा जाए तेणुक रुटी झुड़ी बोली कहुए से देखो कंटा बुदा कौट देखा जाए ना जो जगार जलर अभाव देखा जाए से जगह कंटा बुदा सब माने कंटा जातीय वृक्ष जन्मे जमी आम मरु तथा अर्धमेरु अंचल ए प्रकार उद्भिद देखा मरु अंचल किए नागफेणी खजुरी सिजु बाबुल आदि वृक्ष देखा जाए से देखा तुंद्रा अंचल कौन शीत प्रधान जो जगह मेरु निकट में अंचल 10 मास है कौन ठंडा रही मास मात्र कौन ग्रीष्म रहे ग्रीष्म ऋतु बरफ तरले यही अंचल मस लाइकेन भली छोट छोट गुल्म जातीय उद्भिद जन्मे युगुड़ा सब तुंद्रा कहती सील तिमी वालरस बलगा हरिण मेरु भालू बरफ कुकिशियाली मेरु पेचा आदि प्राणी एठारे देखा जाती से उच्च पर्वत भूमिर पाददेश ऊपर आड़ को क्रमान्वय कौन हो उच्च पर्वतर भूमिर पाददेश ऊपर आड़ को क्रमान्वय चिरहरित अरण्य फास्ट पर्णमोची अरण्य तापर है सरलबगी अरण्य तापर तुंद्रा अरण्य सब देखापी मिले आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो पूरा आम आज जानिले कौन वायुमंडल बारिमंडल आम जैवमंडल विषय जानले आगुड़ा सब भल भाव सब नोट करेंगे आशा करुच्ची कि जदि वीडियोटा भल लगी कमेंट करूँ यही नोट आपको प्रोवाइड करी इतिहास नोट पाइबापी हेल्ले आप कमेंट कले मुझे निहाती इतिहास आपको प्रोवाइड करी आशा करी वीडियोटी भल लगी भल लाइक करेंगे शेयर करेंगे रोचे नमस्कार।